بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ ملک کے اندر اس وقت عوام کی فکر کسی بھی عوامی لیڈر کو نہیں ہے، پولیٹیکلی لیڈر کو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سیاست اپنے فل عروج پہ پیک پہ لے کے چل رہے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پوری پی ڈی ایم ہے، وہ اس وقت اپنی سیاست بچاؤ، مال بچاؤ، خال بچاؤ، حال بچاؤ، اس پہ لگے ہوئے ہیں ہر آدمی۔ عوام کی کسی کو رتی بھر کوئی فکر نہیں ہے کہ اس وقت عوام کس اذیت سے دو چار ہے، کس مشکل سے گزر رہی ہے، اور کیا ان کو ذہنی ٹینشن اور آزمائش سے گزر رہی ہے، جو اکانومی کے اس وقت حالت ہو چکی ہے بالکل، یعنی کہ وہ ڈیڈ لائن پہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن ملک کے وزیر خزانہ کو اس قسم کی عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ملک کے اندر افراتفری، یہ وہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے۔ تو آپ اس ادھر ملک سے ڈالر اگر سمگل ہو رہے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری ہے اسحاق ڈار صاحب؟ اگر آپ خود اعتراف کر رہے ہیں ملک کے اندر اس وقت ایل سیز آپ کھول نہیں رہے، چکن جو ہے وہ اس وقت نایاب ہو چکا ہے، اور ملک کے وزیر جو خوراک ہیں چیمہ صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ مرغی کا گوشت نہ کھاؤ، وہ مضر صحت ہو چکا ہے۔ محترم، اگر آپ حلال مال جو اس وقت جو منڈی لگی ہوئی ہے لوگوں کی وہ خرید و فروخت کی، اگر اس سے فرصت ہو نا آپ لوگوں کو، تو آپ عوام کی فلاح و بہبود کی طرف آئیں۔ اگر وہ مال جو آپ ان لوگوں کو جو منڈی لگا کے لوگوں کے ضمیر فروشی کرتے ہیں جس طرح آپ کی نے کی، اگر وہ مال جو ہے نا وہ حلال طریقے پہ لگا جائے نا، تو پھر حرام والا جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مضر صحت۔ اگر وہ یعنی کہ جو حرام کا مال جس سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا وہ ہاضمے والا ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے ہاضمے والا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس قوم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ظلم و ستم کی میں کہتا ہوں آخری حد کو یہ چھو رہے ہیں۔ اس وقت ایل سیز یہ کھول نہیں رہے، پولٹری اور اس قسم کی جو بنیادی چیزیں ہیں اشیاء خورد و نوش، اس کی قلت ہو چکی ہے، وہ خام مال ہی نہیں آئے گا تو پولٹری کا جو سسٹم ہے وہ فیکٹری بند ہو چکی ہے، ککڑی اس وقت نایاب ہو چکی ہے، یعنی ویسے ہی یعنی کہ، اور جو ایل سیز نہ کھولنے کی وجہ سے وہ جو تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں کنٹینروں کے اندر جو باہر سے سامان آیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ یعنی کہ جو سبزیاں یعنی پیاز اور اس قسم کی جو چیزیں امپورٹ کی ہوئی تھیں، اس کے اندر اب ان پیازوں کے اندر بھی یعنی کہ وہ اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، لاکھوں ڈالر کا وہاں نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ڈالر ڈے بائی ڈے مارکیٹ کے اندر تو ناپید ہوتا جا رہا ہے، شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، سونا ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو کوئی ایک فگر جو اس غریب قوم کے لیے ان لوگوں نے کچھ کی ہو، لیکن سیاست ان سے وہ دعوے یہ عجیب و غریب کہ کبھی آپ رات کو مارکیٹیں بند کر دو، اس سے بچے کم پیدا ہوں گے، پاپولیشن میں کمی آئے گی۔ یہ آپ کے وزیر دفاع عجیب قسم کی، یہ ذہنی جیسے آدمی مطلب کہ ایک حواس باختہ ہو چکا ہوتا ہے، اس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں۔ ملک کے اندر سچویشن لا اینڈ آرڈر کی، وہ پاک افواج بیچاری بارڈر پہ بھی فرائض سر انجام دے رہی ہے، اندرونی معاملات بھی کنٹرول کرے سب کچھ، تو بھائی آپ چھولے لینے آئے ہو، ایک جانب ان کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہو، دوسری جانب ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ بھی آپ کرو، یہ بھی آپ کرو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ یہاں کیا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہو؟ اقتدار ہمیں دے دو، اقتدار دے دو، اقتدار نہیں ہوتا تو پھر آپ ان کو تنقید کرتے ہو، یہ وہ ویسا تھا، یہ ایسا تھا، ویسا تھا۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو، چونکہ آپ کے منہ کے اندر آپ وہ نوچ رہے ہوتے ہو غریب قوم کے نوالے، ان کو بے دردی سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو عوام کی فکر نظر نہیں آتی، اس وقت آپ کو افواج اور یہ سارے ادارے آپ کو بڑے اچھے نظر آتے ہیں۔ جو ہی آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ کو ساری فکریں آپ کو یعنی آپ سے بڑا پھر خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو صاحب جو ان غریب بچیوں کے ساتھ جو تصاویر تو بڑی اچھے سے ہنس کے بنا رہے تھے، تو لیکن تھوڑا سا بلاول بھٹو صاحب یہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں ایک رونے والا مقام تھا آپ کے لیے، کہ آپ کے ارد گرد جو بچیاں تھیں وہ ننگے پاؤں تھیں۔ یہ بھٹو کا آپ وارث ہو، یہ بھٹو کا شہر ہے، یہ بھٹو کے جو جس کو آپ نے کہا ہے بھٹو زندہ رکھا ہوا ان لوگوں نے، لیکن ان کی حالت آپ لوگوں نے یہ کر دی ہے۔
कुछ तो शर्म, मतलब कि कुछ तो हया होनी चाहिए आदमी में, कि मतलब कि इतना, यानी कि आप ज़रा ये भी कौम को बता देना, जो आपने जॉगर पहने हुए थे उनकी कीमत, मैं कहता हूँ वो जो आपने एक जॉगर पहना हुआ था, मेरे ख्याल में उस पूरे शहर के जो इस तरह के बच्चे थे स्कूल के अंदर, उनके शूज़ आ जाने थे, अगर आप कुछ सोचते तो। ना आपने तालीम का वहाँ म्यार, वो सब ने देख रहे थे कि किस तरह से वो ब्लैक बोर्ड घटिया किस्म के टूटे फूटे, ये तालीम का म्यार है। यानी कौमों, आप चाहते ही नहीं है कि वो कौम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उनके अंदर शौर आ जाएगा और आपका भुट्टो मर जाएगा। यानी उन लोगों ने अगर आपको जिंदा ये रोटी कपड़ा मकान ये दिया जा रहा है, किधर गया वो वादा? उन बच्चियों के सर्दी के अंदर जो ठिठर रहे थे, उनके तन पे प्रॉपर कपड़ा नहीं था, पाँव में जूती नहीं थी, सर पे छत नहीं थी, तालीम का हाल वो पूरा, वो खुद ही बोल रही थी ना दीवारें, वो ब्लैक बोर्ड जो है वो खुद ही बोल रहे थे। 500 सदी पुराने, वो जो पुराने दौरों में, आज से 15-20 साल कबल जो एक ब्लैक बोर्ड होता था तख्ता स्याह, उस तरह के वो भी टूटे हुए, ये तालीम का म्यार है। और फिर कहते हो कि बाहर से लोग सिंध में इलाज करवाने, अजीब लॉजिक है। को पागल ही होगा फिर यहाँ जो सिंध के अंदर इलाज करवाने आएगा। मतलब आप अपनी, यानी कि करप्शन सब कुछ, उन लोगों पे आपने इस तरह से जुल्म, और फिर समझते हो कि इनसे, हमसे बड़ा खैर ख्वाह कोई नहीं है इनका, ये आपने खैर ख्वाही है। आज आपकी जरूरत, आपने गिरबान में तो झांके कि आपकी सिंध के अंदर कितना टाइम से हुकूमत है, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ तीनों टन्योर, आपका तीसरा टन्योर पूरा होने वाला है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे। आपको तो कोई हिला ही नहीं सका, पूरी ताकत के साथ थे आप, उसके बावजूद आप नहीं डिलीवर कर पाए कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो इन गरीब बच्चियों के लिए आपने किया। बातें आप आसमान को छूने वाली करते हो। कुछ तो मतलब कि हमारे सियासतदानों को कुछ तो हया करना चाहिए। दूसरी जानिब आप जमीरों की मंडी के लिए, वो आपके, मैं कहता हूं बेताज बादशाह हो, आपसे बड़ा कोई व्यापारी कोई नहीं है, बड़ा खरीदार कोई नहीं है, बड़ी बोली लगाने वाला कोई नहीं। आपको पता है कि किस बंदे की क्या बोली लगानी है, ये आपको बड़ा पता है। उसके लिए आपके पास पैसे, सब कुछ है। अभी ये जो पीटीआई के लोग 4 से 5 जो कहा जा रहा है, 3 से 5 एमपी है, वो मुमकिन तौर पे पीटीआई से मुनहरिफ होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं? जब उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है, उसके बावजूद वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? वो ऐसे ही चले गए, वो चुनचे हैं, वो पागल हैं, यानी आपने उनको कहा और वो चले गए, ऐसे ही चले गए। करोड़ों रुपए की ऑफरें उनको की जा रही हैं, और इसी हवाले से आप इमरान खान ने यह फैसला किया है, उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये टास्क दे दिया है कि जो पीटीआई के जो एमपीएज हैं उनको तकरीबन 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक मुकम्मल उनकी अटेंडेंस, यानी कि उनको इकट्ठा किया जाए लाहौर के अंदर, और तकरीबन 11 जनवरी, चूँकि पीटीआई के कुछ जो 2-3 लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी हैं, वो तकरीबन 6 जनवरी को वापस आएंगे। तो लिहाजा 9 जनवरी तक इमरान खान ने यह टास्क दिया है कि आपने जितने भी एमपीएज हैं उनकी जो तादाद है उसको मुकम्मल किया जाए, और तकरीबन 11 जनवरी को वज़ीर आला पंजाब जो है एतमाद का वोट लेंगे, और उसके बाद फिर असम्बली तहलील का इमरान खान अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसके बाद वो अपना अगला लाहे अमल इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब जो एमकेएम है, यानी इमरान खान के खिलाफ पूरी इस वक्त एक, ये पूरी जितनी सियासी जमातें ये इकट्ठी हो गई। एमकेएम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ये बातें हो रही हैं कि फ़रोग नसीम ने कहा था कि हमें ये फ़लाँ मतलब कि खालिद मकबूल सदीकी ने कहा था कि हमें ये चीज़ें दें, जो अगर इमरान खान हमें नहीं दे रहा और पीडीएम वाले हमें दे रहे हैं, तो मैं आज सवाल करना चाहता हूँ। आपने उधर तो बड़ी फ़ौरन तनकीद कर दी फ़रोग नसीम साहब ने और एमकेएम ने इदारों पे कि उनसे हमने ये कहा था, ये कहा था। तो आपसे आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपने उनसे ले ली ये सारी चीज़ें, क्या आपको वो चीज़ें मिल गई? और आज यानी पूरे सिंध के अंदर पूरी जमातें इकट्ठी हो रही हैं और एक इमरान खान अलग हो रहा है। ये कैसे? क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा इमरान खान का जो तोती है वो बोलेगा, लिहाजा हमें अगर इकट्ठे ना हुए तो ये हमें खा जाएगा। ये इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल के जिधर इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ के काउंसलर तक के ये इलेक्शन करवाने से भाग गए, वो करवा नहीं पाए।
जमहूरियत के अंदर ये स्टाइल होता है, मईशत को हम संभालेंगे, मईशत खाक संभाल रही है। कोई एक मतलब के आज वजीर आजम साहब माशाल्लाह बलूचिस्तान गए हुए थे, बलूचिस्तान के हालात पे उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो ये तो हालात हैं इन लोगों के। और काफ लीग वालों के बारे में भी वो भी माशाल्लाह जी भी हैं कि वो भी बस दोनों हाथों से उनकी पांचों उंगलियां घी में है। इस वक्त अगर कोई पीडीएम या इस दौर के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, जो आज़ादाना से बिला तनकीद बिला टेंशन किसी मुकदमा से बड़ी और ज़िम्मा जो लोग हैं ना, वो तीन पार्टीज हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो माशाल्लाह फ्री में मौज अयाशी मस्तियाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो जरदारी है वो भी बड़ी बड़ी वजारतें लेके वो भी अयाशी मज़े कर रहा है। सिंध के अंदर हुकूमत भी है, वहाँ भी वो अयाशी कर रहा है। तीसरे नंबर पे काफ लीग है कि वो भी दोनों हाथों से, बड़ा भाई जो शुजात है वो वफाक के अंदर उसने डेरे जमा लिए, परवेज इलाही ने पंजाब में डेरे जमा लिए, और यूं वो माशाल्लाह अपनी सियासी जो दुकानें हैं वो चला रहे हैं। कौम का तो इन लोगों को है ही नहीं, कौम तो भेड़ बकरी है। वो बस कौम को बस एक इन्होंने वो पीछे लगाया हुआ ट्रक की बत्ती के, बस उसी पे वो कौम बेचारी चल रही है। कुछ पता नहीं, आटा नायाब होता जा रहा है। अब जी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ये इन्होंने फैसला किया हुकूमत ने। अब ये हालत है कि जो रशिया है वो आज इनको सस्ता तेल और गंदम देने के लिए तैयार ही नहीं, ये खबरें भी आ रही हैं। दूसरी जानिब जो IMF है वो इनको कह रही है कम से कम 70 रुपये पेट्रोल की जो लीवी है उसको बढ़ाया जाए, और ऑप्शन भी कोई नहीं है इनके पास, क्योंकि जब तक ये पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब कोई और मुल्क तो इनको कर्ज देगा नहीं, लिहाजा ऑप्शन जो वाहिद बचा है और आखिरी ऑप्शन है वो IMF है। IMF अपनी शराइत मनवाएगी, सख्त से सख्त फैसले करवाएगी, जो कि हुकूमत को फिर अल्टीमेट करने पड़ेंगे, वरना हमारे पास तो खाने के बेसिक चीज़ें कोई नहीं है। ये हालात हो चुके हैं और हुकूमत जो है वो चैन की बंसी, वो चैन के मज़े लेके सो रही है। कभी कहीं जा रहे हैं, ट्रिप हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। और कौम को ये अजीब इन्होंने मतलब कि पागल बना रखा है। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।